एक गाड़ी दैनिक आधार पर पटना और दिल्ली के बीच चलाई जाएगी और पटना और दिल्ली से जो ट्रेन चलेगी उसका जो ठहराव है बेसिकली राजेंद्र नगर से उसका ओरिजिनेटिंग होगा, दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर के बीच में कर रहे हैं। और यह जो गाड़ी है वह जनकपुर, कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज होते हुए अयोध्या, गोरखपुर के रास्ते जो है वो लखनऊ तक चलाई जाएगी। तीसरी गाड़ी जो कि मालदा टाउन से चलेगी और उसका परिचालन लखनऊ के गोमती नगर के लिए किया जाएगा। यह गाड़ी जो है वह न्यू फरक्का, साहिबगंज स्टेशन, किऊल, भागलपुर, सुल्तानगंज जैसे स्टेशनों से होते हुए बाद में फिर शेखपुरा, नवादा, गया, डेहरी होते हुए फिर दीनदयाल उपाध्याय और वाराणसी के रास्ते अयोध्या में भगवान श्री राम की धरती को नमन करते हुए लखनऊ तक जाएगी। रेल व्यवस्था का आधार बना है वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल के साथ साथ अमृत भारत एक्सप्रेस की काफ़ी चर्चा है और यह नॉन एसी सेगमेंट के यात्रियों को ध्यान में रख करके किफ़ायती दर पर यात्रा के लिए तैयार किया गया है। इस ट्रेन में आधा जो रेक है वह स्लीपर क्लास का होगा और हाफ रेक जो है वह सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जाएगा और इसका जो किराया है वह मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के रखा गया है जो कि 500 रुपये प्रति 1000 किलोमीटर के हिसाब से आता है। अभी जो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाने वाली है उसमें से एक गाड़ी दैनिक आधार पर पटना और दिल्ली के बीच चलाई जाएगी और पटना और दिल्ली से जो ट्रेन चलेगी उसका जो ठहराव है बेसिकली राजेंद्र नगर से उसका ओरिजिनेटिंग होगा और वहाँ से फिर पटना, दानापुर, आरा, बक्सर तथा दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर रुकते हुए यह गाड़ी दिल्ली के लिए चलेगी। फिर सूबेदारगंज में भी इसका ठहराव दिया गया है और साथ ही गोविंदपुरी, गाजियाबाद होते हुए यह ट्रेन नई दिल्ली तक पहुंचेगी। डेली चलेगी यह ट्रेन। वीकली आधार पर 2 नई गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है जिसमें एक गाड़ी का परिचालन हम लोग दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर के बीच में कर रहे हैं और यह जो गाड़ी है वह जनकपुर, कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज होते हुए अयोध्या, गोरखपुर के रास्ते जो है वो लखनऊ तक चलाई जाएगी। तीसरी गाड़ी जो कि मालदा टाउन से चलेगी और उसका परिचालन लखनऊ के गोमती नगर के लिए किया जाएगा। यह गाड़ी जो है वह न्यू फरक्का, साहिबगंज स्टेशन, किऊल, भागलपुर, सुल्तानगंज जैसे स्टेशनों से होते हुए बाद में फिर शेखपुरा, नवादा, गया, डेहरी होते हुए फिर दीनदयाल उपाध्याय और वाराणसी के रास्ते अयोध्या में भगवान श्री राम की धरती को नमन करते हुए लखनऊ तक जाएगी। तो ये 3 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पहले से भी 3 अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेल द्वारा किया जा रहा था जिसमें से 2 ट्रेनें जो है वह बिहार से ओरिजिनेट करती हैं और एक बंगाल से ओरिजिनेट करती हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस की मैक्सिमम जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर की है और इसमें वो सारे फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस में है। एक मुख्य अंतर जो दोनों ट्रेनों के बीच में है वह यह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह एसी सेगमेंट की गाड़ी है और जो अमृत भारत है वह पूरी तरह से नॉन एसी है। लेकिन इस ट्रेन में भी हम लोगों ने तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इसके जो कोचेज हैं वह पुश पुल टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। पूरा रेक में दोनों तरफ लोको पायलट कैब बना हुआ है और इंजन रिवर्सल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा सील्ड गैंगवे है, वैक्यूम एविक्यूएशन सिस्टम लगाया गया है। हर कोच में टॉकबैक यूनिट लगाए गए हैं जिसकी सहायता से कोई भी यात्री लोको पायलट या जो हमारे ट्रेन के गार्ड होते हैं उनसे सीधे बात कर सकते हैं। जो अमृत भारत 2 के तहत जो कोचेज बन रहे हैं उसमें हम लोगों ने फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जबकि किसी नॉन एसी ट्रेन में हम लोगों ने फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया हो। इसके अलावा इसमें क्रैश ट्यूब युक्त सेमी ऑटोमेटिक कपलर लगाए गए हैं और जो सुरक्षा के जो विभिन्न मानक हैं वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के मानक इस ट्रेन में रखे गए हैं वंदे भारत की तर्ज पर ही। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें हम लोगों ने एयर स्प्रिंग बॉडी लगाई है तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड सुनिश्चित करता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो टीवी
ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक भाई ऐसा है कि मुसलमानों को वोटर लिस्ट में नाम रहने नहीं रहने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वोट देना संविधान के जरिए वोट देना हर उस नागरिक का जो भारत का नागरिक है उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं मुसलमानों से इतना ही कहूँगा, ये मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं है। बिहार में हर वो गरीब जिसके पास पेपर शायद न हो, हर वो व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा बच्चे बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, ये एक तरह से भाजपा का षड्यंत्र है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो भाजपा के खिलाफ वोट दे सकते हैं उनका नाम काटा जाए, लेकिन ये नाम काट नहीं पाएंगे। अगर आपको इलेक्शन कमीशन अभी आपका नाम काटने का धमकी दे रहा है या आपको डरा रहा है तो आपको लगे रहना है। चुनाव आते आते सबका नाम शामिल होगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सारे दल वाले लड़ेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप डरिएगा तो सब कोई डराएगा। अपने हक के लिए आपको खड़ा होना है और वोट देना सबसे बड़ा अधिकार है, कोई आपका वो अधिकार छीन नहीं सकता है। एक बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने की का उनको अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता नहीं तय कर सकता है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट बनाना है, वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव कराना है। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है तो चुनाव आयोग को जवाब देना है कि भाई 1.5 वर्ष पहले इसी चुनाव आयोग से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, मोदी जी इसी वोटर लिस्ट से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर वोटर लिस्ट खराब है, गलत है, तो मोदी जी क्या फिर से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ेंगे? और अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद नेपाल से बांग्लादेश से लोग आ गए, तो ये बताए कि भाई बिहार में सरकार किसकी है? भाजपा की है, नीतीश की है। तो ये भाजपा नीतीश के सरकार के रहते बांग्लादेश और नेपाल से लोग आए कैसे? तो भैया ये संभव नहीं है। ये शुरुआती गीदड़ भभकी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम भी कट रहा है वो लाकर आप मिलिए। रुको भाई, काहे सूत्र की जो बात कर रहे हैं, चुप रहो ना यार, पहले हमारा जवाब देने से पहले आप ही पूछ लीजिए। चुनाव पहले जो बात है समझ लीजिए। जिसका नाम कट रहा है आप अब तुरंत हम लोग से संपर्क कीजिए। आपको जनसुराज नहीं पसंद है, कांग्रेस पसंद है, कांग्रेस संपर्क कीजिए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संपर्क कीजिए ताकि आपका नाम हर हालत में जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग आपका नागरिकता तय नहीं कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम Jio TV ई बाबा, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी,
और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया। वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा ये आप पूछ के, अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। खानदान से सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था। वो चंद दिन के लिए ये काली वहाँ यमन का काली चेंज किया। उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगीर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया। हाँ, ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube
YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक बिहार में पिछले कई वर्षों से लोग इन लोगों को देख चुके हैं, परख चुके हैं, लेकिन राजनीतिक विकल्प न होने की वजह से लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की एक परिपाटी बन गई है। जन स्वराज के आने के बाद से पहली बार पिछले कई दशकों में जनता के सामने एक रास्ता उनको दिख रहा है, उनको वो विकल्प दिख रहा है जिस पर चलकर वो समझते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार का जुगाड़ हो सकता है और सबसे बढ़कर पलायन को बिहार में रोका जा सकता है। आज तक बिहार में एक रात जिस नेता ने नहीं बिताया है वो बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य तय करना चाहता है। जिसको बिहार के 38 जिला का नाम नहीं मालूम है वो बिहार के लोगों को आगे का रास्ता बता रहा है। महत्व इसका नहीं है कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोल रहे हैं कि कागज पर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। वो बिहार की बात कर रहे हैं कि नहीं इसका बात है। वो निश्चित तौर पर मोदी जी बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हर कोई अपने आप को किसी का रहनुमा बताता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सारे सो कॉल्ड स्वयंभू रहनुमाओं के बावजूद समाज के वो सारे वर्ग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, बिहार में तो हर व्यक्ति सफ़र कर रहा है, हर व्यक्ति परेशान है। भाई यहाँ पर सामाजिक न्याय और समाजवाद की दुहाई देने वाले लोग जिनकी सरकार यहाँ 35 साल से है, जो लोग अपने आप को दलितों का, अति पिछड़ों का, मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, मैं रोज एक आंकड़ा बताता हूँ कि बिहार में जातीय जनगणना जो इन लोगों ने कराई, उस जनगणना में ये दिखा कि आज भी 35 वर्ष से इनके शासन के बाद भी 5% से कम दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। आगे की पढ़ाई की छोड़ दीजिए, नौकरी रोजगार की बात छोड़ दीजिए, 12वीं पास करने वालों की संख्या 5% से कम है। और अगर उसके बावजूद कोई किसी को अपना रहनुमा बताता है, कोई अपने आप को किसी समाज का रहनुमा बताता है, तो इससे ज़्यादा जाति क्या हो सकती है। तो कोई किसी का रहनुमा नहीं है। सच्चाई ये है कि बिहार में पिछले कई वर्षों से लोग इन लोगों को देख चुके हैं, परख चुके हैं, लेकिन राजनीतिक विकल्प न होने की वजह से लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की एक परिपाटी बन गई है। पिछले 30-35 साल में ज़्यादातर लोग जो इन दलों को वोट करते हैं वो पॉजिटिव वोटिंग नहीं है, वो नेगेटिव वोटिंग है। जो मुसलमान है वो लालू जी को, लालटेन को इसलिए नहीं वोट करता है कि लालू जी ने उनके लिए कोई काम किया है या उनको राजनीतिक भागीदारी दी है या उनकी चिंता की है। वो सिर्फ इसलिए वोट देता है क्योंकि वो भाजपा को वोट दे नहीं सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो नीतीश और भाजपा को वोट देते हैं, उनको नीतीश से कोई लगाव प्रेम नहीं है। उनको मालूम है कि नीतीश की सरकार कैसे चल रही है, उन्हें मालूम है कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में भाजपा ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ कोरे भाषण दिए हैं। लेकिन चूंकि वो लालू जी का जंगल राज वापस नहीं आने देना चाहता है, इसलिए फिर वो मजबूरी में नीतीश भाजपा को वोट कर देता है। जन स्वराज के आने के बाद से पहली बार पिछले कई दशकों में जनता के सामने एक रास्ता उनको दिख रहा है, उनको वो विकल्प दिख रहा है जिस पर चलकर वो समझते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार का जुगाड़ हो सकता है और सबसे बढ़कर पलायन को बिहार में रोका जा सकता है। इसीलिए आपको वो भीड़ दिख रही है। वो भीड़ जन स्वराज की और प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, वो भीड़ उन बदलाव की सोच रखने वाले लोगों को दर्शाता है जो बिहार में अब बदलाव चाहता है। कहा यह जाता है कि जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं, खासकर वो कांग्रेस, MIM अभी सीमांचल में एक्टिव हुई है पिछले 5 सालों से, और RJD उसके पक्ष में वोट करती है। जिस तरीके से भीड़ आपकी रैलियों में उमड़ा है वो देखिए, भीड़ सिर्फ बात नहीं है। जब तो मैं पैदल चल रहा था तब तो भीड़ हम लोग नहीं जुटाते थे, उस समय भी भीड़ न होने के बावजूद मैं कह रहा था कि बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं, एक नई व्यवस्था चाहते हैं, पलायन बंद हो, ऐसी बात वो चाहते हैं। जहाँ तक आपने कहा दलों की बात, तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि राजद को यहाँ वोट इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग भाजपा को मुसलमान वोट नहीं दे सकता है। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस राजद की पुछलग्गू पार्टी है। MIM
हैदराबाद की पार्टी है, उसको बिहार में कोई जगह नहीं है। जीत कर आई थी वो इस एरिया से। भाई फिर वही बात है, सीट तो कहीं कोई जीत सकता है। सीट तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक पार्टी बनाई थी, उनके 3 MP जीत गए। सीट तो कभी मांझी जी की भी पार्टी कोई जीत जाती है। वो तो समीकरण है, व्यवस्था है, कोई एक समय है। MIM राज्य के स्तर पर समाज के लिए या मुसलमानों के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में ऐसी बात नहीं है। 5 जीते, 4 फिर भाग के राजद में शामिल हो गए। इन दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन दलों का कोई, बिहार में राजद दल है, बिहार में जदयू एक दल है, बिहार में भाजपा वाले हैं। तो एक गठबंधन जो है वो नीतीश भाजपा का गठबंधन है, बाकी उसमें जो लोग हैं वो सब छोटे बड़े पिछलग्गू दल हैं। इसी तरीके से दूसरे साइड राजद का गठबंधन है, कांग्रेस का कोई बिहार में वजूद नहीं है, 5% से कम वोट आया है। तो बिहार के पास, बिहार के जनता के पास 3 ही विकल्प हैं। एक, जो व्यवस्था चल रही है उसको अगर चलाते रहना चाहते हैं तो आप नीतीश भाजपा को वोट दे दीजिए। अगर इस व्यवस्था से आप परेशान हैं, इससे हटना चाहते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो लालू जी का जो लालटेन था, जंगल राज था, बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध, जमीन की दखल करने वाले लोग, मर्डर, बदमाशी वाला राज चाहते हैं, उसको वापस लाइए। या आपके पास विकल्प है, एक नई व्यवस्था बनी है जो बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक दल बनाया है, एक ईमानदार और सशक्त प्रयास शुरू हुआ है, आप उसके साथ जुड़िए। आप कह रहे हैं कांग्रेस यहाँ पे कुछ नहीं है। कल राहुल गांधी ने बिहार को लेकर के ट्वीट किया कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पूरी इंडिया का जो क्राइम कैपिटल है वो बिहार बन गया है। ऐसे में इस बार का जो वोट होगा वो बदलाव के लिए नहीं होगा, बिहार को बचाने के लिए वोट होगा। देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आपने अच्छा कहा, क्योंकि ये लोग ट्वीट से ही बिहार का भविष्य बनाना, बिगाड़ना चाहते हैं। मैं रोज कहता हूँ, राहुल गांधी देश में इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, 55 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई। उनकी पार्टी ने यहाँ 40 वर्ष से ज्यादा शासन किया है। कांग्रेस के राज में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बना, और 55 साल की अपनी उम्र होने के बाद भी, करीब 25-30 साल से राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी, राहुल गांधी ने आज तक बिहार में चुनाव के बाहर एक रात नहीं बिताया है। भाई साहब इंग्लैंड गए होंगे, जर्मनी गए होंगे, इटली गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, आज तक बिहार में एक रात जिस नेता ने नहीं बिताया है वो बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य तय करना चाहता है। जिसको बिहार के 38 जिला का नाम नहीं मालूम है, वो बिहार के लोगों को आगे का रास्ता बता रहा है, तो इनको कौन भरोसा करेगा। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस को ना कोई सुनता है ना कोई बात करता है। लोग यहाँ पर राजनीति राजद करती है, कांग्रेस उसका झोला ढोने वाली पार्टी है, झोला ढोते हैं ये लोग। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पे अटैक किया है कि पीएम मोदी टेलीप्रॉम्प्टर से बात करते हैं, उनको बिहार के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो सीएम जो है वो रिमोट कंट्रोल से कहीं ना कहीं पीएम मोदी। देखिए, ऐसा है कि टेलीप्रॉम्प्टर से बात करते हो या कागज पर लिखा हुआ पढ़ते हो, महत्व इसका नहीं है कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोल रहे हैं कि कागज पर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। वो बिहार की बात कर रहे हैं कि नहीं, इसका बात है। वो निश्चित तौर पर मोदी जी बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी ये नहीं बता रहे हैं। बिहार से पलायन कैसे खत्म होगा, आज तक उस पर नहीं कुछ बात कही। बिहार में बाढ़ की समस्या कैसे खत्म हुई, उस पर कोई पहल, कोई प्रयास नहीं किया। अगर टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर ही मोदी जी बता दें कि भाई बिहार में कब बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगा, अगर मोदी जी बता दें टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर ही कि भाई शुगर मिल कब चालू होगा, तो हम लोग को कोई शिकायत नहीं है। रह गई बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ही भी तो रोज कागज पर लिखा हुआ ही पढ़ रहे हैं। अरे भाई, तुम कागज पर लिखा हुआ नहीं पढ़ोगे तो मुरेठा बांधोगे, लोगों को समाज में गाली गलौज की बात करोगे, आप भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तेजस्वी यादव हो, मोदी जी हो, पेपर से पढ़कर बोले या टेलीप्रॉम्प्टर से बोले या खुद से बोले, उनको ये बताना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी, उनको ये बताना है कि बिहार में बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, उनको ये बताना है कि बिहार से पलायन कैसे दूर होगा, कब रुकेगा, उनको ये बताना है कि बाढ़ की समस्या कब रुकेगी। अगले 5 साल के लिए बिहार कैबिनेट ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की है। भाई देखिए, इन निर्णयों पर आप लोग चर्चा भी क्यों करते हैं। पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 20 वर्ष में कम से कम दसियों हजार बार कैबिनेट बैठी होगी, हजारों निर्णय लिए होंगे। 20 वर्ष में उनको ये ध्यान नहीं आया कि बिहार के लोगों को रोजगार देना है। आज जब 1 महीने के बाद चुनाव है और कैबिनेट का अब कार्यकाल मुश्किल से 3 महीना बचा है, तब आपको ध्यान आ रहा है।
और अगर ध्यान आ रहा है तो अभी दो, 5 वर्ष के बाद क्यों? इसलिए कि फिर एक बार वोट दे दो और फिर ये सब लूटपाट मचाएगा, फिर 5 वर्ष और बिहार को लूटेगा, और तो इनका कुछ है नहीं। अगर इनके पास 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी देने का कोई स्कीम है, कोई योजना है, तो भाई अभी तो तुम्हारी सरकार है, अभी क्यों नहीं दे रहे हो? चलो 1 करोड़ नहीं दोगे, 5 वर्ष में 1 करोड़ का मतलब है कि 60 महीने में 1 करोड़, 1 करोड़ को 60 से भागा दे लीजिए, 3 महीने बाकी है, उतने ही नौकरी हर महीने देने लगो भाई। हम लोग मान लेंगे कि हर महीने आप दे रहे हैं तो अगले 5 वर्ष भी दे देंगे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो TV पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक TV, जिंगर TV, प्ले ऑन TV, ईवावा, D2H लाइव TV, वर्ल्ड TV, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली TV, स्टार ऑन TV, FTV, सॉलिड TV बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड TV। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी। প্লাবিত ঘাটালের বিস্তীর্ণ এলাকা, ফের আরও একবার বন্যা প্লাবিত ঘাটাল। বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, ঘাটাল শহরের 12টি ওয়ার্ড জলমগ্ন। ঘাটাল ব্লকের 10টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা এবং দাসপুর 1 নম্বর ব্লকে 2টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা বন্যা প্লাবিত। জলবন্দী প্রায় 1 লক্ষ মানুষ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে 12টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। তৃতীয় দফার বন্যায় মৃত্যু হয়েছে এক শিশু সহ 3 জনের। এই নিয়ে চলতি বছরে 3 বারের বন্যায় মোট 5 জনের মৃত্যু। চলতি মরশুমে ঘাটালের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 614.7 মিলিমিটার। নিম্নচাপের জেরে গতকাল থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে জলযন্ত্রণা চেপে ধরেছে ঘাটালবাসীকে। আজ দুপুর থেকে ঘাটালের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলি নতুন করে ফুসতে শুরু করেছে। নতুন করে জলমগ্ন হচ্ছে জনবহুল এলাকা এবং রাস্তা। নৌকা ডিঙি মানুষের যাতায়াতের ভরসা। আজ ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস ঘাটালবাসীকে সজাগ সচেতন থাকার বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, বন্যা মোকাবিলায় প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি গেঠিয়া ব্রিজে, বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং বাঁকা পয়েন্টেও কিন্তু জলস্তর আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গেঠিয়াতেও জল একটু বেড়েছে এবং ঘাটালে জলটা স্টেবল আছে, কিন্তু যেহেতু বাঁকা পয়েন্টে জল বেড়েছে, গেঠিয়াতে জল বাড়ছে। এই জলটা ঘাটালেই গাদিঘাট পয়েন্টে দিয়ে নামবে, সেই ক্ষেত্রে ঘাটালের জলস্তর কিন্তু একটু বাড়তে পারে। তবে উপরে যদি বৃষ্টি আর খুব বেশি না হয় তাহলে হয়তো খুব বেশি ভয়ের আশঙ্কা নেই, কিন্তু যেভাবে বৃষ্টিপাত হচ্ছে সব জায়গাতে, তাতে কিন্তু চিন্তার ভাঁজ আসলেও আসতে পারে। আগামী 2 দিন আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে, সবাই সাবধানে থাকবেন। আমাদের মেডিকেল ক্যাম্প খোলা আছে, কন্ট্রোল রুম খোলা আছে, আমরা রান্না করা খাবার পরিবেশন করছি বিভিন্ন পয়েন্টে। রেস্কিউ টিম রেডি আছে, স্নেক রেস্কিউয়াররা রেডি আছেন।
কোনো রকম সমস্যা হলে আমাদের কন্ট্রোল রুমে অথবা আমার নাম্বার আপনারা সবাই জানেন, আমাকেও ফোন করতে পারেন। জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে আমরা মানুষের পাশে আছি, মানুষের পাশে থাকবো। এই বন্যা আমাদের সবাইকে একসঙ্গে থেকে বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং যারা নিচু জায়গাতে আছেন রিলিফ সেন্টারে আসতে হলে অবশ্যই রিলিফ সেন্টারে আপনারা চলে আসবেন এবং আমরা পানীয় জল বিলি করছি। কোনো জায়গায় পানীয় জল প্রয়োজন হলে আমাদের জানাবেন, আমরা নৌকা করে বা ট্যাঙ্কারে করে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে পানীয় জল দিয়ে দেবো। আর নদী বাঁধগুলি আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা সারা রাত ধরে দেখছেন, সেখানে যদি রিপেয়ারিং দরকার হয় সেটা করা হচ্ছে এবং যদি কোনো খবর থাকে আশঙ্কাজনক আপনারা যদি জানতে পারেন অবশ্যই আমাদের জানাবেন, আমরা আমাদের ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারদেরকেও সেই খবর জানাবো। বন্যার সময় অযথা আতঙ্কিত হবেন না, সবাই সাবধানে থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন। সাপে কামড়ালে হসপিটালে ভর্তি হবেন, সাপ দেখলে আমাদের খবর দেবেন। আর বাড়িতে যদি রোগী থাকে আমি বলবো হসপিটালে ভর্তি করে দিন। গর্ভাবস্থায় অ্যাডভান্স স্টেজে আছে তাদেরকে হসপিটালে ভর্তি করে দিন, কারণ হসপিটালে থাকলে সবাই সুরক্ষিত থাকবে। আমরা মাদার্স হাট খোলা আছে, আমাদের পেশেন্টের জন্য আলাদা হাব তৈরি করা আছে বিভিন্ন জায়গাতে। তো সবাইকে সাবধান করা হচ্ছে, সবাই সাবধানে থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন এবং অযথা আতঙ্কিত হবেন না। নমস্কার। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक রাজ্য তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিচয়পত্র চেক করছে, আর সেখানে প্রচুর বাংলাদেশি নাম পাওয়া যাচ্ছে। সেটা চেক করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড তৈরি করছে মধ্যমগ্রাম, বারাসাত কিংবা শিলিগুড়ি থেকে। এই নেটওয়ার্ক চলছে, যেখানে তৃণমূল প্রকাশ্যে বলছে কোনো বাংলাদেশির নাম যেন বাইরে না থাকে, সমস্তকে ভোটার লিস্টে নিয়ে আসতে হবে। অবস্থা ভালো নয়, কলকাতা থেকে বিভিন্ন জঙ্গিদের ধরা হচ্ছে। বাম রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ ছিল সেফ প্যাসেজ, এখন সেটা হচ্ছে সেফ জোন। কোচবিহারকে সেন্টার করে বাংলাদেশ দিয়ে ঢুকে বিভিন্ন মডিউলকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোচবিহার হয়ে গেছে এপি সেন্টার, সেখানে পদযাত্রা বন্ধ করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠান। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার বাসিন্দাদের হেনস্থা করার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদযাত্রা নিয়ে এইভাবে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি বিহারে ভোটার লিস্ট সংশোধনীতে ৩৫ লক্ষ লোকের নাম বাদ গেছে ভুয়ো ভোটারের নাম। অনুপ্রবেশের নাম থাকলে নাম তো বাদ যাবেই। ১৩ লক্ষ নাম আমরা জমা দিয়েছি, সবে তো শুরু, দেখুন না কি হয়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে বঞ্চনার প্রতিবাদে শুভেন্দু অধিকারী ও যুব মোর্চার নেতা ইন্দ্রনীল খান নেতৃত্বে উত্তরকন্যা অভিযান হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশিদের বলে বাঙালিদের হেনস্থা চলছে আর কি, সেই প্রতিবাদে মমতা ব্যানার্জি পথে নামবে আগামীকাল। মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি আগামীকাল পথে নামবে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত বিজেপি রাজ্যগুলোতে বাঙালিদের হেনস্থা চলছে বাংলাদেশি। তামিলনাড়ুর কথা বলছেন না কেন? সবচেয়ে বেশি যদি বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান তারা আজকে চাকরি হারাচ্ছেন, সেটা তামিলনাড়ু। আর তার জন্য দায়ী হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীরা, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা।
অতীতে বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করে মহারাষ্ট্র থেকে যখন কিছু বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হচ্ছিল, হাওড়ার উলুবেড়িয়া রেল স্টেশনের কাছ থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক তাদের ছিনতাই করে নিয়ে যায়। বামফ্রন্ট কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ডিটেক্ট অ্যান্ড ডিপোর্ট এটা আমাদের ঘোষিত নীতি। আজকে যারা ভারতীয় মুসলমান আছেন, আমি বসিরহাটের বিধায়ক ছিলাম, প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গে সেখানে সংখ্যালঘু ভাই বোনদের যোগাযোগ আছে। তারা আমার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন সেটা ঠিকই, কিন্তু তারা ভারতবাসী। আজকে তারা বিপদের সম্মুখীন, কারণ প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার তারা তাদের নিজেদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক মাইগ্রেন্ট লেবারের আইডেন্টিটি চেক করছে, এবং চেক করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রচুর বাংলাদেশির নাম পাওয়া যাচ্ছে, যারা তাদের ভোটার কার্ড বা কোনো জায়গায় প্যান কার্ড, আধার কার্ড সংগ্রহ করেছে মধ্যমগ্রাম, বারাসাত থেকে কিংবা শিলিগুড়ি থেকে। এই নেটওয়ার্ক চলছে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশ্যে বলছে যে কোনো বাংলাদেশির নাম যেন বাইরে না থাকে, সমস্তকে ভোটার লিস্টে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটা রাজ্য তাদের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য চিহ্নিত করতে পারে। আর অবস্থাটা খুব একটা ভালো নয়। কলকাতা থেকে ISIS এর জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে 2 জন। কলকাতা থেকে ওই কি একটা বাংলা আছে ওপাশে, আনসারুল্লাহ বাংলা, তার টিমের লোকজনকে পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্টের রাজত্বে ছিল সেফ প্যাসেজ, এখন হয়ে গেছে সেফ হোম। আর আপনাদের কুচবিহারকে সেন্টার করে এখান থেকে বাংলাদেশের মাধ্যমে ঢুকে বিভিন্ন মডিউলকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন কুচবিহার হয়ে গেছে এ ধরনের অপারেশনের একটা এপিক সেন্টার। অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আছে, কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার এটাকে নিচ্ছে না। এই নাটক, এই পদযাত্রা করার থেকে আগে যারা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে তাদের চিহ্নিত করুন, বাংলাদেশে ফেরত পাঠান। উনি কি চাইছেন? উনি চাইছেন যে বাংলাকে সারা ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র বানাবে, ইসলামিক রাষ্ট্র। এটা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য। আজকে এই ধরনের বাঙালি বাঙালি করে উগ্র বাঙালি প্রাদেশিকতার রাজনীতি যারা করছেন, করার আগে একটু চিন্তা করবেন। 40 লক্ষ মাইগ্রেন্ট লেবার আছে আমাদের ভিন রাজ্যে কাজ করছেন। ব্যাঙ্গালোরে দ্বিতীয় কথ্য ভাষা হচ্ছে বাংলা, তাও আমি 3 বছর আগের রিপোর্ট দিচ্ছি। 14,60,000 শিক্ষিত তরুণ তরুণী সেখানে কাজ করছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নেই। এই সরকার প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই সরকার ডুয়ার্সের বিভিন্ন খরস্রোতা নদী থেকে বোল্ডার তুলে সেগুলোর অবস্থা পাল্টে দিয়েছে। এই সরকার কার্যত উত্তরবঙ্গকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে, ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। দেশটা তো ধর্মশালা নয়, যার যখন আসবে ঢুকে পড়বে। ডিটেক্ট অ্যান্ড রিপোর্ট আমাদের ঘোষিত অবস্থান। ওপার বাংলা থেকে যারা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন যারা আসছেন, শিখ যারা আসছেন, ওই রক্তটা আমাদের রক্ত। আমাদের রাষ্ট্রনেতাদের ভুল রাজনীতির কারণে, ব্রিটিশের চক্রান্তের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করে নেওয়ার কারণে আমরা পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। নিজের দেশের মাটিতে থেকে নিজেরা পরবাসী হয়ে গিয়েছে, জিম্মি হয়ে বসবাস করছেন ওপাশে। তার জন্য তো দায়ী আমরাই। এই দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। যে কথা পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন, যে কথা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছেন, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, সেই কথাই আমরা বলছি। আমরা নতুন কিছু বলিনি, কারণ কংগ্রেস গান্ধীজিকে গ্রহণ করেছে কিন্তু অবলম্বন করে, সেটা নরেন্দ্র মোদী করে দেখাচ্ছে। আর এখানে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আমরা থাকতে দেব না বাংলায়। যে পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছে, আজকে আগামী দিনে পশ্চিম বাংলাদেশ এটা হতে চলেছে। প্রকাশ্যে আনসারুল্লাহ বাংলার নেতা সে বলছে যে চীনকে ডাকছি, সমস্ত মুসলমান এক হও, চিকেন নেক দখল করো। আপনারা সাংবাদিকতার কথা ভুলে একজন কুচবিহারবাসী হিসেবে চিন্তা করুন। আপনারা চান চিকেন নেক দখল হয়ে যাক অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে?
বিনা যুদ্ধে ভারত দখলের যে চক্রান্ত চলেছে কুচবিহার, এর অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশে হোক বা এই ধরনের কোন ইসলামিক কান্ট্রি হয়ে যাক, আমরা সমস্ত মানুষের কাছে বলছি, এখানে যারা রাজবংশী কমিউনিটি আছেন, এখানে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু আছেন, এখানে যারা ওই যাদের ধমনীতে এখনো কুচবিহারের মহারাজা কিংবা বীর চেলারের ঠাকুর পঞ্চাননের রক্ত বইছে, তারা এটাকে বাংলাদেশ হতে দেবেন? আমরা আমাদের রাজনীতি নিয়ে মানুষের সামনে আছি, সবটাই মানুষের সামনে। মুখ্যমন্ত্রী যে বাঙালির কথা বলছেন, কোন বাঙালিকে ওভাবে কোথাও বিতাড়িত করে দেওয়া হয়? একটা বাঙালি দুটো বাঙালির ক্ষেত্রে বিচ্যুতি হতে পারে। কুচবিহারের যে ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হয়ে গেল গোটা মিডিয়া, সেটা তো 1 বছর আগেকার ঘটনা। আসাম পুলিশ তো জানিয়ে দিয়েছিল সেই নোটিশ সম্পর্কে তাদের অবস্থান কি, তারপরে সেটাকে নিয়ে রাজনীতি চলছে। এটা তো পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আমাদের রাজ্যের যে নিজস্বতা। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक লাভপুরের ফুল্লরা সতীপীঠ মন্দিরে মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে পুজো দিলেন অনুব্রত মণ্ডল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্থতা কামনা করে মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে লাভপুরের ফুল্লরা সতীপীঠ মন্দিরে মা ফুল্লরার পুজো দিলেন অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে হাজির ছিলেন লাভপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী, সংখ্যালঘু সেলের জেলা সহ সভাপতি আব্দুল, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শোভন চৌধুরী প্রমুখ। এদিন অনুব্রত মণ্ডল ফুল্লরা মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সমগ্র মন্দির চত্বর ঘুরে দেখে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের তহবিল থেকে দেওয়া অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্দিরটি কতটা সাজানো হয়েছে সেগুলিও খতিয়ে দেখলেন তিনি। অনুব্রত মণ্ডল জানান, আমার পরিবারের সকল সদস্য সহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সমগ্র জেলার মানুষ যাতে সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকেন সেই নিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম। গত শুক্রবার মধ্যরাতে শ্রীনিধিপুর অঞ্চলের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি খুন হওয়া নিয়ে তিনি বলেন, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ বিষয়টি দেখছেন ও পুলিশকেও তিনি সঠিক তদন্ত করার জন্য বলেছেন। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হওয়া দরকার। এমনকি শনিবার বীরভূমের ময়ূরেশ্বরের সমবায় সমিতির নির্বাচনে 9টি আসনে জয়লাভ করা নিয়ে তিনি বলেন, ওটা আমার জানা নেই, তাই কিছু বলতে পারবো না। মন্দিরে আজ পুজো দিতে এলেন, কেমন লাগছে? হ্যাঁ, ফুল্লরা মন্দিরে আজ পুজো দিলেন, কেমন লাগছে? ফুল্লরা তো বহু পুরনো মন্দির, এখানে তো আগেও অনেকবার এসেছি। এটা তো নিজের বাড়ির মতন জায়গা। যখন আমরা দলে পার আসি নাই তখন থেকে তো লাভপুর আসা, তো এই কারণেই ফুল্লরা তো মা ঠিক আছে। প্রার্থনা করলেন আজকে সবারই কি, গোটা বীরভূম জেলার মানুষ, লাভপুরের মানুষ, গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষের সুখ চাইলাম। বলছি, অমরপুর অঞ্চলের সিন্ধিপুর অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি খুন হয়েছে, 3 দিন পার হয়ে গেল, এখনো গ্রেপ্তার হয়নি, কি বলবেন? সেটা দেখছি, নিশ্চয়ই এখানকার MLA নিশ্চয়ই পুলিশকে বলেছে, গ্রেপ্তার হওয়া তো 100 বার উচিত।
কার কানে পুজো দিলেন? নিজের বাড়ির সম্বন্ধে পুজো দিলাম, মনে মনে গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষের জন্য বললাম, বীরভূমের মানুষের জন্য বললাম, প্লাস মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি কতগুলো সিট পেয়েছে যেটা আমার জানা নাই। দাদা, ব্যাপক পরিমাণে টাকা এই মন্দিরে দান করেছে মুখ্যমন্ত্রী, কেমন দেখবেন? এটা ধরুন সবাই মিলে চাহিদা দিয়ে আমরা পেয়েছি। যেমন ধরুন ব্লক প্রেসিডেন্ট, তরুণ, মান্নান, শোভন, প্রবীরদা, এরা যখন আগে থেকে 11 সালে এসেছিলাম তখনই এরা বলেছিল যে মন্দিরে উন্নতি করতে হবে। তা বীরভূম জেলায় যত মন্দির আছে, যত সতীপীঠ আছে, সব জায়গায় দেওয়া হয়েছে, শুধু এখান বলে নয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक পুষ্টি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, অঙ্গনারী কর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, সিম কার্ড ও অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল প্রদান এবং কর্মী সহায়িকাদের খাবারের অধিকার সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে নবান্ন অভিযানের ডাক দিলেন অঙ্গনারী কর্মীরা। মন্ত্রী শশী পাজা ও রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। আমাদের এটা 50 বছর চলছে, এই আইসিডিএস প্রকল্প 50 বছর চলছে, এটা 50 বছরে পড়েছে। এই 50 বছরে আমাদের রাজ্য সরকার আমাদেরকে দিচ্ছে 4,500 টাকা আর কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে 4,500 টাকা। রাজ্য সরকার আমাদের কাজের শেষে অর্থাৎ রিটায়ারমেন্টের পরে 5 লাখ টাকা ঘোষণা করেছে, 5 লাখ টাকা দিচ্ছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জন্য 5 পয়সাও বরাদ্দ করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা জানাতে চাই যে আমাদের কর্মীরা তাদের জীবনটা এই আইসিডিএস এ দিয়ে দিল, তারা রিটায়ারমেন্টের পরে কোথায় যাবে? আমাদের অনেক কর্মী রিটায়ারমেন্টের পরে মানুষের বাড়ি বাসন মাজতে বাধ্য হচ্ছে। তো আমাদের যারা জীবনটা এই ডিপার্টমেন্টে নিয়ে নিল তারা আমাদের জন্য কি করছে? কেন্দ্রীয় সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও তারা মুখে মুখে বলছে, কাজের বেলায় তারা কোথায় করছে? আমাদের রাজ্যে লক্ষ লক্ষ কর্মী আমরা আমাদের জীবন এই আইসিডিএস কে দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আইসিডিএস এর এই কাজের বিনিময়ে আমরা আমাদের পেটের ভাত জোগাড় করতে পারছি না, আমাদের ফ্যামিলি যেমন চালাতে পারছি না। কেন্দ্রীয় সরকার 11 বছর থেকে সরকারে এসেছে, আমাদের জন্য 5টি পয়সা বরাদ্দ করেনি, আমাদের রিটায়ারমেন্টের পরে কোনো ব্যবস্থা তারা করেনি। তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই যে 11 বছর আগে জিনিসের দাম যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল আজকে কি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? আমাদের কথা কেন কিছু ভাবছেন না? আমাদের কি জীবনের কোনো দাম নেই নাকি? আপনারা মুখে মুখে বলছেন বেটি
বিশেষ করে এই প্রসন্নকার অ্যাপস আসার পরে একটার পর একটা নতুন ভার্সন পাঠাচ্ছে। এখন ইকেআইসি নামে একটি অ্যাপস পাঠিয়েছে, সেই কাজটি আমাদের খুব দ্রুত করে দিতে বলছেন। সেখানে আমাদের মোবাইলে কাজ হচ্ছে না, সরকার মোবাইল দেবে বলে এখনো পর্যন্ত দেননি। আর ইকেআইসির কাজ আমরা যদি শুরু করে দেই তাহলে আমাদের মা এবং শিশুরা অনেকে তারা বাদ পড়ে যাবে। যে সরকার এই অঙ্গনওয়াড়ি বা আইসিডি স্কিমটি শুরু করেছিল সেই সরকার আজকের কিন্তু মা ও শিশুদের তাদের পরিষেবা থেকে, তাদের পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত করছে। তাই আমরা কিন্তু ইকেআইসির কাজ আমরা কোনো মতে করব না। এই ইকেআইসির কাজ করলে শিশুরা এবং মায়েরা বঞ্চিত হবে। আজকে আমরা এখানে এই জন্যই এসেছি এবং ন্যূনতম মজুরি আমাদেরকে 26,000 টাকা দিতে হবে। প্রসন্নকার অ্যাপসের কাজ করতে হলে মোবাইল দিতে হবে, সাথে আমাদের কোনো পরিকাঠামো নেই। সিম কার্ড সহ আমাদের সমস্ত রিচার্জের পয়সা দিতে হবে। তাই আমাদের এই দাবিগুলো নিয়ে আজকের আমরা এসেছি এবং যে সমস্ত কর্মীরা কর্মরত অবস্থায় মারা যাচ্ছে তাদেরকেও 5 লক্ষ টাকা দিতে হবে এবং তার পরিবারকে একটি কাজ দিতে হবে। তাই এই সরকারের কাছে আমরা বারবার আবেদন জানিয়েছি, জানানোর ফলে কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। তাই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। কোনো মতে আমরা ইকেআইসির কাজ করব না। আমাদের কর্মীদের খাবার ফিরিয়ে দিতে হবে, ন্যূনতম আমাদেরকে 26,000 টাকা দিতে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक পুরুলিয়ার বাগমুন্ডি থানার শ্রাবণডি নদীর সেতুর ওপরে থই থই জল, ঝুঁকি নিয়ে পারাপার স্থানীয় যাতায়াতকারীদের। এই সমস্যা শুধু এই বছরের নয়, প্রতি বছর বর্ষাকালে এই দুর্দশা হয় এই সেতুর। দীর্ঘ 3 বছর আগে বর্ষাকালের সময় সেতুতে বাইক নিয়ে পারাপার করার সময় হরপা আশায় জীবন গেছে এক বাগমুন্ডির বাসিন্দার। তারপরও এই সেতু আজ পর্যন্ত বড় আকারে নির্মাণ হলো না, ক্ষোভে ফুঁসছে বাসিন্দারা। মঙ্গলবার ভয়ানক এক ছবির সাক্ষী থাকলো সংবাদ মাধ্যম। বাগমুন্ডি থানা শ্রাবণডি নদীর ঘটনা, যেখানে দেখা যাচ্ছে বর্ষার জল সেতুর উপর দিয়ে বইছে। যখন জলের পরিমাণ বেশি থাকছে তখন পারাপার স্তব্ধ থাকছে, আবার জল যখন পরিমাণ কমে যাচ্ছে সেই সেতুর উপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছে যাতায়াতকারীরা। এই সেতু পারাপার করেই বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করেন মানুষজন। যাতায়াতকারীদের দাবি এর সেতুটি তাড়াতাড়ি বড় আকারে নির্মাণ করা হোক। যদি শীঘ্রই সেতুটি নির্মাণ না করা হয় তাহলে অনেকেরই প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই যে শ্রাবণডির যে ব্রিজে উপরে জল বইছে, কতটা ঝুঁকিপূর্ণভাবে মানুষ যাতায়াত করছে এখানে? ঝুঁকিপূর্ণভাবেই যাতায়াত করছে, কারণ পুলের উপরে জল মানে ওটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ প্রশ্নই উঠে। কারণ বিগত আজ থেকে প্রায় 3 বছর আগে একজন জলের তলে দিয়ে
বয়ে গেছে এবং সে মানে তাকে মৃত হিসাবে পাওয়া গেছে। তো যার জন্য এটা ঝুঁকিপূর্ণই বলা যাবে। যখন উপচে পড়া জল এই দিয়ে পাস হয় তখন কি মানুষ যাতায়াত করতে পারে? না, যাতায়াত করতে পারে না। তখন মানুষ এক সাইডে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, জল আবার যখন কমে যায় তারপর মানুষ যাতায়াত করে। কি চাইছেন আপনারা গ্রামবাসীরা? না, এটা চাইছি যে আমাদের এটা সার্বিকভাবে একটা উন্নয়ন হোক, যাতে এটা আরও উন্নতি হয় এবং এটা আরও খুব বেশি দিন ধরে লাস্টিং করে, তার জন্য একটা মেরামতের প্রয়োজন আছে। এর মতো একটা সুবিধা যদি না করা হয় পুলের ক্ষেত্রে, তাহলে হয়তো বিগত দিনে যাতায়াত হয়তো বন্ধও হয়ে যেত। কি নাম আপনার? গৌতম মাঝি। বাড়ি? আচ্ছা, শ্রাবণী নদীতে একদম জলের তোড়ে ব্রিজের উপরে জল যাচ্ছে, কতটাই রিস্কের মাথায় আপনি পেরোলেন এখানে, কি বলবেন? ভয়ঙ্কর রিস্ক। এখানে আমি একজনকে সাহায্য নিয়ে পেরোলাম, যেহেতু একা পেরোনো খুব অসম্ভব ছিল, তাই একজনকে সাহায্য নিয়ে পেরোলাম। এটা প্রতি বছরের ঘটনা, আমাদের প্রতি বছর এইভাবে হয়। এই বছর তো একটু অনেকটাই বেশি। বিগত 2-1 বছর আগে একজন মারাও গেছে, এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আমি একজন ডেলিভারি বয় এই গ্রামেরই, কিন্তু এখন এইমাত্র পেরোলাম খুবই অসুবিধার মাধ্যমে। এই যে সংযোগস্থল যে ব্রিজটা, এটা কোন কোন গ্রাম যাতায়াত করে? এখান থেকে আমাদের যেটা মেন হচ্ছে অযোধ্যা মোড় কানেক্টে হয়। এটা বীরগাম, গুন্দুডি, হুড়ুমদা, ঝিলিং, এইসব গ্রামগুলো সব অযোধ্যা মোড় বেরোতে গেলে এটাই এই রাস্তাটা দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা করেছে। তাহলে এতদিন আপনারা কি প্রশাসনকে জানান নাই এই ব্যাপারটা? প্রশাসন যখন ওই গত বছর যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেই সময় একটা সার্ভে হয়েছিল যে মোটামুটি ব্রিজটা একটু উঁচু করার ব্যাপারে, কিন্তু তারপর ব্যাপারটা কি হয়ে গেছে ঠিক জানা নেই। কিন্তু সার্ভে হওয়ার পর সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। কি চাইছেন? হলো না সেটার ব্যাপারে কিছু জানা নেই। কি চাইছেন এখন আপনারা? আমরা চাইছি যাতে এটা একটু উঁচু করে হয়, যাতে আমাদের এই সমস্যাটা প্রতি বছরই আমাদের ফেস করতে হচ্ছে। তো এটা যদি হয় তাহলে খুব ভালো হয়, যদি একটু উঁচু করে করা হয় তাহলে। কি নাম আপনার? আমার নাম দেবাশিস মাঝি। বাড়ি? বাড়ি শ্রাবণী। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. News UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक আপনাদের পছন্দের চ্যানেল নিউজ UNI এখন রয়েছে জিও টিভিতে, চ্যানেল নাম্বার 3003। এছাড়াও এখন ওটিটিতেও পেয়ে যাবেন নিউজ UNI কে। ওটিটির মাধ্যমগুলি হলো রক টিভি, জিঙ্গা টিভি, প্লে অন টিভি, ই বাবা, DTH লাইভ টিভি, ওয়ার্ল্ড টিভি, নেক্সট জি টিভি HD, টিভি HD 1, গুগলি টিভি, স্টার অন টিভি, FTV, সলিড টিভি বক্স, ক্রিক্স স্টার, রোজ নিউজ, চাণক্যা ওয়ার্ল্ড টিভি। তাছাড়াও আমাদের ফেসবুক, লিঙ্কডইন এবং ইনস্টাগ্রামেও পেয়ে যাবেন আমাদেরকে।